तेज तर्रीन प्योर केयर प्लेटफॉर्म पर हुसैन दानिश नजर पानी के साथ मौजूद हैं। नजर पॉइंट को आप शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वालेकुम, नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। भला देखो जो तुम पानी पीते हो, क्या तुमने इसे बादल से नाजिल किया? हम नाजिल करते हैं। अगर हम चाहें तो इसे खारा करें और फिर तुम्हें शुक्र अदा क्यों नहीं करते? अल कुरान। टेस्ट द रेन प्योर केयर प्लेटफॉर्म पर हुसैन दानिश नज़र पॉइंट के साथ मौजूद। और इस वक्त हम जो हैं यहाँ पे कवर कर रहे हैं प्योर केयर जो बेस करती है जापानी टेक्नोलॉजीज़ पर। और इनका कहना ये है कि ये पानी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए तो थैलेसीमिया या किडनी बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके लिए ख़ास तौर से बड़ा मुफीद है। इन्होंने मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल्स किए हैं, जो परिंदों पर, जानवरों पर प्रैक्टिकल्स किए, उसके बाद उनको कितना फ़ायदा हुआ। उनकी रिसर्च के मुताबिक इंसानी और जानवरों के लिए, दोनों के लिए, परिंदों के लिए, सब के लिए ये बहुत मुफीद है पानी। तो इनका कहना ये है कि हमारा पानी पिएँ और बीमारियों से दूर रहें। यहाँ पे हमारे साथ जापानी कौंसलेट भी मौजूद थे, जो जापान से आए हुए हैं, और उन्होंने भी कुछ तासुरात दिए हैं नज़र पॉइंट पे। और उसके साथ साथ प्योर एंड क्योर के जो गुलशन इकबाल में है, उनके CEO मौजूद थे फसीह साहब, उन्होंने भी तासुरात, तो उनसे हमने गुफ्तगू की है, हम आपको सुनवाते हैं नज़र पॉइंट पर। रमज़ान मुबारक। मुझो नालो आशिरा है। अच्छा, आज मैं इसी वजह से आया हूँ कि यहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है, और मैं जापान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। मैं जापानीज़ कॉन्सुलेट में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इन्होंने इनवाइट किया था और यहाँ आया हूँ। और ज़्यादा जो पेशेंट्स के साथ बात हुई और मुझे ये पता चला है कि यहाँ की एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और कराची के अंदर माशाल्लाह बहुत अमीर लोग हैं और टाइकून हैं, वो तो ठीक है, पैसे कमाना भी बहुत अहम बात है और अच्छी बात भी है, लेकिन इसके बरक्स यहाँ साहब हैं वो अपने ईमानदारी के साथ यहाँ के जो लोग हैं, लोगों के खिदमत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो बहुत नेक काम है, बहुत आला काम है। मैं मुझे बहुत मुतासिर। जी हाँ, पानी ऐसा होता है, अगर कुछ पीने के बाद कुछ बू हो या जायका हो, इसका मतलब अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ का पानी है बहुत प्योर है, कोई बदबू भी नहीं है। वो किसी बीमारी से खुद ब खुद यानी अपने आप को बचाने की ताकत होती है, और इसको कभी दवाई के साथ एक्टिवेट करते हैं। लेकिन ये जो तरीका है वो पानी के अंदर ऑक्सीजन है, जिसके साथ अपने आप का जो ताकत है इसको मजबूत कराते हैं। ये बहुत क्या कहेंगे, केमिकल नहीं है, बहुत कुदरती तौर पे करना, ये बहुत अच्छी बात है और नुकसान भी कम होता है। नुकसान भी नहीं है। मेरा नाम फसील हसन है। मैं बेसिकली मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जापान बेस्ड हूँ, और हमने तकरीबन 1997-8 से ये काम हो रहा था, और इस पे बाकायदा इस पानी पर बाकायदा चूहों पे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास बाकायदा पौधों पे रिपोर्ट्स हैं, और इस पे बाकायदा इंसानों को वहाँ ला के देखा गया है कि पानी बेसिकली नुकसानदेह है ही नहीं। तो उसको यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग कमज़ोर लोग हैं, हमारे यहाँ थोड़ी सी गुर्बत ज़्यादा है, तो इसी वजह से बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं। एक ऐसा पानी जो हयात दे सकता है, जो दुनिया बदल सकता है, ये पानी बेसिकली हम शेख मोहम्मद की एक छोटा सा इदारा है, ETA के नाम से, शायद आप लोग जानते हो। वो छोटा सा नाम का है, बहुत बड़ा इदारा है, उसमें ये पानी लगाने लाए थे हम। और वहाँ बदकिस्मती ये हुई कि कुछ लोग, कुछ अरबियों से अच्छी तरह बात नहीं हो पाई। किस्सा मुख्तसर ये है कि हम फिर ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जनरल सबात साहब वहाँ ये टेक्नोलॉजी बनाने आए थे। जब वहाँ लेके गए तो बदकिस्मती ही हो गई कि वहाँ 2 धमाके हो गए खुदकुश। और जैपनीज़ जैसी वो तो मासूम कौम है, वो बेचारी लड़ने वाली नहीं है,
انہوں نے جب یہ دھماکے دیکھے وہ ڈر کے چلے گئے کہ یار یہ تو ظلم ہو رہا ہے یہاں پر. کس سے متصل کہ وہ چلے گئے, ٹیکنالوجی ہمارے پاس یہاں, اب اس کو یوز تو کرنا تھا, لگانا تو تھا. تو ہم نے یہاں 2009 میں ہم نے یہ شروع کیا, اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ پانی سے اگر ہم لوگ صحیح کریں گے تو اس سے بڑے ایک تو انسانوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا, انسانیت کو بہت فائدہ ہو جائے گا, اور یہ صرف پاکستان تک نہیں رہے گا بلکہ یہ پوری دنیا میں چلا جائے گا. اور اگر پوری دنیا کا جائے گا تو یقیناً جو انسانیت پر جو بوجھ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, اس پانی سے کون کون سی بیماری کے علاج ہوتے ہیں؟ اس بیسکلی دیکھیے, اگر آپ لوگ ذرا سا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا پڑھائی کریں تو شاید زیادہ اچھا ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ارزندہ شے کو پانی سے حیات دی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. اس طرح اگر آپ اجازت دیں گے تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی, وہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے بڑا ویژن کھل جائے گا. ہم کرتے کیا ہیں, ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جاتے ہیں اور ان کو اپنی یہ ویڈیوز دکھاتے ہیں تاکہ ان کا ویژن بلند ہو جائے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ باقاعدہ پوری پلاننگ سے کچھ طاقتوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ پانی سے کچھ نہیں ہوتا صحیح اور دوائیوں سے صحیح ہوتے ہیں. یہ باقاعدہ بٹھایا گیا ہے, کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے 13 سال اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ جو سچ بول رہا تھا. ابھی جو شیدہ صاحب نے کہا کہ آپ کے اندر خود طاقت ہوتی ہے, اس کو بیسکلی امیون کہتے ہیں. امیون کی جو بیس ہے, جسے آپ ڈی این اے کہہ لیجئے, ڈی این اے کا جو ایک سالمہ جسے کہتے ہیں, یعنی ڈی این اے بیس ہوتا ہے ایک سالمے سے, اس سالمے کی جو انجن ہے, بھائی آپ کسی بھی گاڑی پر آئے ہوں گے, رکشے پر آئے ہوں گے, کسی ٹیکسی پر آئے ہوں گے, تو کوئی نہ کوئی فیول استعمال کیا ہوگا, یا تو پیٹرول استعمال کیا ہوگا یا ڈیزل استعمال کیا ہوگا. یا انسان کا جو ڈیزل ہے, انسان کا جو فیول ہے وہ آکسیجن ہے. اگر آپ کے ایک مولیکیول کو آکسیجن ملنا شروع ہو جائے تو الٹیمیٹلی آپ کے 50 کھرب خلیے طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے. جب وہ طاقتور ہونا شروع ہوں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا امیون طاقتور ہونا شروع ہو جائے گا. جب امیون طاقتور ہوگا تو خود بخود آپ اپنی بیماریوں سے لڑنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے چاہیے یہ تھا کہ آپ قدرت کی بات کو سمجھتے. قدرت کی بات کیا تھی؟ اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ارزندہ شے کو پانی سے حیات دی ہے. یہ جو ہم نے بادلوں سے پینے کا پانی برسایا, تم اس پر شکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس کو کھاری کر دیں؟ یہ سورہ واقعہ ہے. بیسکلی اس پورے کھیل کی بیس جو ہے نا وہ قرآن ہے. صرف قرآن نہیں ہے, توریت ہے, انجیل ہے. ان کے اندر باقاعدہ بارش کے پانی, یہ جو پانی آپ پی رہے ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ بارش کے پانی کی نقل ہے. دوسرے معنوں میں ہم قدرت کی طرف آپ کو واپس لے کے جا رہے ہیں. آپ قدرت سے آئے ہیں, قدرت کی طرف واپس جانا ہے. جو لوگ آپ کو قدرت کی طرف آپ کو جوڑ دیں گے سر, وہ آپ کو کامیاب کر دیں گے.